Okay, may pagat pa na pong po kay katamungan kining all over the country, lalong-lalo na po kining Concepcion. So, kining alto ngay ni tintang kinomber, no? O ayun na kailangan saling domino. Meto nga po ining tip para po karetang kailangan saling domino para karetang mini driving light tamo ne. Ini po. Ini talagang ini po yung magibandi yan Yan Ito yung makibandi. Ngayon po na po katula uling layak ng budget, kulang la rin budget na. Siyempre, gawan tamo itang masanting bagay kailangan makatipid yo. Po. O ngayon sinabi ko naman kayo, ating switch na nakakakit. Ngayon binina tayong switch. Ini po kaya pinagbabawal ang technique ini. Ano po, layang domino kini. So yung kayang totaling chok na, layo po yung chok. Ay yung chok na, ala na yung cable. Ini po yung gawa tamong domino switch. Ayan, nakachep po yan. Ito po yung lever na yung chok. So din po kayang driving light na rin. Mamandar na rin. Bahay lang po salpak din Ayan. Bata po agad siya, yan Kuita po yan. Ayan. Oh. White yellow. Ay tara. Wala may salira yung driving light rin Ayan. Ini po yung manok kaya kayo yan. Improvise switch. Improvise na po yan. Ayan Bahay nga kahit yan Tutuya po yan. Kaya po fake yan Pilapin po rin improvise sa domino rin. Yan, baka nito po makanikwa ko ng idea. Ang kaya makanano po. Yan pa rin mong katarantadwan ni kaya katamong gagawan. At least makasahog tamong kaya malati. Okay. Kung ngini ang garawan po ngini, kaya katamong video. Siyempre, pasalamat sa pa yung kaya katamong pagawa. Yan. Salamat boss dyan. Alright, break it down. Okay, dakala po salamat. Ganyan po kaya katamong video.